보겠습니다. Veamos la palabra de Dios. 이사야 1장입니다. Me gustaría que viésemos Isaías 1. 같이 찾겠습니다. Me gustaría que todos juntos lo buscásemos. 이사야 1장 Isaías capítulo 1. 그 3절에 보면 이런 말이 있습니다. Desde el versículo 3 nos dice: 소는 그 임자를 알고 나귀는 그 주인의 구유를 알건만은 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는도다. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. 5절에 보니까 너희가 어찌하여 매를 더 맞으려고 폐역을 거듭하였느냐. 온 머리는 병들었고 온 마음은 피곤하였다. En el versículo 5 nos dice: ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. 7절에 보니까 너희 땅은 항폐하였고 너희의 성읍들은 불에 탔다. Versículo 7: Vuestra tierra está destruida y vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros por comida con extranjeros y asolado con asolamiento de extraños. 너희의 토지는 이방이 삼켰다라고 되어 있습니다. Nos dice que vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros. 이게 한마디로 무슨 말이냐? En pocas palabras, ¿qué es todo esto? 하나님의 백성 이스라엘이 실패했다는 이야기입니다. Significa que el pueblo de Dios, Israel, había fracasado. 이스라엘이 실패를 했다. Que Israel había fracasado. 하나님의 백성 교회가 성도가 실패했다 이 말이죠. Que el pueblo de Dios, la iglesia, ha fracasado. 말도 안 되는 일이 벌어졌습니다. Ocurrieron cosas insólitas. 이게 정상입니까? ¿Será esto normal? 하나님의 백성이 망했다. Que el pueblo de Dios haya perecido. 이게 정상이냐 이 말이에요. ¿Será esto lo normal? 분명히 비정상입니다. Claramente es algo normal. 있을 수 없는 일인데 일어났다는 이야기죠. Es algo que no puede ocurrir, pero que ha ocurrido. 하나님 어느 정도 비유하시냐면 3절에 보니까 Y en el versículo 3 nos dice incluso 소는 그 임자를 알고 나귀는 그 주인을 안다. que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. 그런데 이스라엘은 알지 못한다. Pero Israel no entiende. 아니 짐승도 주인을 아는데 하나님의 백성이 하나님을 알지 못한다. Incluso los animales conocen a su dueño, pero el pueblo de Dios no conoce a su señor. 인생이 이만큼 실패해 버렸어요. Así estamos de fracasados en la vida. 인생이 얼마만큼 어렵게 돼 버렸냐? Y verdaderamente qué tan difícil se ha vuelto la vida. 짐승보다 못한 인생이 돼 버렸어요. Nos volvimos una vida que estamos peor que estos animales. 이 땅에 그런 사람이 참 많습니다. Hay tantas personas así en la tierra. 너무 인생이 피곤한 사람, Personas que verdaderamente tienen mucho cansancio en la vida. 너무 인생이 어려운 사람이 많아요. Personas que tienen muchas dificultades en su vida. 분명히 하나님 믿는다고 하는데 인생이 너무 어려워요. Y claramente dicen que creen en Dios, pero su vida es muy difícil. 한국에는 이런 속담이 있습니다. En Corea hay un refrán así, 인생이 얼마나 어려운지를 설명하는 거예요. que nos explica qué tan difícil es la vida. 개팔자가 상팔자다 이런 말이 있어요. Entonces 죄송합니다. 못 알아들었어. 그러니까 개가 인간보다 훨씬 낫다 이 말이에요. nos dice que incluso los perros viven mejor que las personas. 얼마나 인간이 힘이 들었는지 Y entonces las personas tienen tantas dificultades, 저 밖에 있는 개가 내보다 훨씬 낫다 이 말이에요. que incluso los perros que están afuera pues, viven una vida mejor que uno. 그만큼 인생이 힘든 인생이 돼버렸다는 거예요. Y entonces la vida se volvió una vida así de difícil. 왜 하나님의 백성이 이렇게까지 되었습니까? Porque el pueblo de Dios se ha vuelto así. 하나님은 살아계신데 왜 그 하나님 살아계신 하나님을 믿는데 왜 하나님의 백성이 이렇게 되었냐 이 Y 말이죠. creemos en un Dios viviente y Dios está vivo, pero ¿por qué ocurren las cosas de esta forma? 어느 정도 실패했는지 다시 한번 보겠습니다. Y si nosotros miramos más cómo hemos fracasado. 5절에 보니까 너희가 어찌하여 매를 더 맞으려고 폐역을 거듭하느냐. 온 머리는 병들었고 온 마음은 피곤하다. El versículo 5: ¿Por qué querréis ser castigado aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. 온 머리는 병들었고 온 마음은 피곤하고. Nos dice que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. 6절에 보니까 발바닥에서 머리까지 성한 곳이 없고 Y en el versículo 6: Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, 상한 것과 터진 것과 쇠로 맞은 흔적뿐이다. sino herida, hinchazón y podrida llaga. 7절에 너희 땅은 항폐하였고 너희 성읍들은 다 불에 타버렸다. El versículo 7: Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. 이 정도 하나님의 백성이 망해버렸어요. Y hasta este punto había caído el pueblo de Dios. 완전히 망해버린 거예요. Había caído completamente. 여러분 구약 성경을 한번 잘 보세요. Si nos fijamos bien en el Antiguo Testamento,
이스라엘 백성들이 계속 실패하는 장면들이 나옵니다. Vemos constantemente cómo el pueblo de Israel fracasa. 노예되고 포로되고 속국되고. Vemos que ellos son esclavos, luego ellos son esclavizados, luego se vuelven colonia. 왜 하나님의 백성인데 계속 실패를 합니까? ¿Y por qué son el pueblo de Dios pero siguen fracasando constantemente? 뭐가 문제일까요? ¿Cuál es el problema? 뭘 놓쳤을까요? ¿Qué es lo que han perdido? 뭘 잘못 알고 있길래 이렇게 됐을까요? ¿Y qué es lo que desconocemos para que estemos así? 현대 교회를 보세요. Miremos a la iglesia corriente. 분명히 개인 성도는 갈등하고 방황하고 Claramente los creyentes individualmente están teniendo conflictos hoy también. 계속 교회는 무너지고 힘이 없고. Y la iglesia está cayendo constantemente y se debilita. 한국에 제가 있는 교회 근처에 큰 교회 하나 있습니다. Cerca de la iglesia en donde yo estoy en Corea hay una iglesia muy grande. 주일날 예배할 때 경찰들이 수십 명이 이렇게 와요. Y siempre que se da el culto durante los domingos vienen policías. 주일날 예배하는데 경찰이 왜 오냐? ¿Y entonces por qué vienen los policías cuando se da el culto el domingo? 이 교회는 주일날 예배 끝나고 싸움을 해요. Porque siempre después del culto esta iglesia se pelea. 그것도 매주. Todas las semanas. 그 경찰이 너무 신경 써서 일찍 와 있는 거예요. Y entonces los policías están ya al tanto de esto y por eso están desde la mañana allí. 성도들도 먼저 와 있어요, 경찰이. Y también están más temprano los policías que los creyentes mismos. 예배 끝나면 싸울 거니까. Porque después del culto se pelean 그거 말리려고. para intentar parar esa pelea. 그래서 그 동네에서 손가락질 엄청 받는 겁니다. Por eso es una iglesia muy señalada en todo este pueblo. 그게 교회입니까? Pero será una iglesia verdadera. 근데 많이 모여요. Verdaderamente se reúnen muchas personas allí. 교회가 크다니까요. Su templo es enorme. 왜 이렇게 됐죠? Pero ¿por qué estamos así? 분명히 하나님의 백성, 하나님의 교회인데 왜 이렇게 됐습니까? Claramente somos del pueblo de Dios y somos la iglesia de Dios, pero ¿por qué estamos así? 오늘 여러분이 생각하는 답 말고 하나님이 주시는 답을 반드시 얻어야 됩니다. Y hoy debemos de tener la respuesta no que nosotros queremos pensar, sino la respuesta que Dios nos da. 성경이 말하고 있는 인생 실패 이유, La razón por la que la vida fracasa según la Biblia. 성경이 밝히고 있는 교회 실패 이유, La razón que la Biblia revela por qué la iglesia está fracasando. 이사야 1장 21절입니다. Y si nosotros vemos el versículo 21, 왜 교회가 실패를 하느냐? ¿por qué la iglesia fracasa? 왜 하나님의 백성이 망했느냐? Porque el pueblo de Dios perece. 21절에 보니까 신실한 성읍이 어찌하여 창기가 되었는고 정의가 거기에 충만하였고 공의가 그 가운데 가였던 이제는 살인자뿐이라. Isaías 1:21, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. 신실한 성읍이었는데 창기가 되었고 Entonces antes era una ciudad fiel, pero ahora le dice ramera. 분명히 정의와 공의가 충만했는데 지금은 살인자가 Y 되었다. estaba llena de justicia y habitaba la equidad, pero ahora habita los homicidas. 이 무슨 말입니까? ¿Qué significa? 변했다는 거예요. Significa que ha cambiado. 신실한 성읍이었는데 창기가 됐다. Que antes era una ciudad fiel, pero ahora es ramera. 변했다는 거예요. Que ha cambiado. 뭐가 변했습니까? ¿Pero qué es lo que ha cambiado? 복음이 변질됐다는 거예요. El evangelio se ha vuelto un evangelio corrupto. 복음이 성경이 말하는 복음이 아닌 거예요. No es el evangelio del que nos habla la Biblia. 복음이 변질됐어. Es que el evangelio ha cambiado. 그 변질된 복음을 붙잡고 살아가니까 실패한다 이 Y 말이에요. debido a que vivimos aferrándonos a un evangelio cambiado es que fracasamos. 변질된 복음을 붙잡고 살아가니까 인생이 이게 무너지는 겁니다. Debido a que nos aferramos a un evangelio corrupto cae en nuestra vida. 1장 22절 다시 보겠습니다. Si miramos de nuevo el versículo 21. 22절에 보니까 내 은은 찌꺼기가 되었고 내 포도주는 물이 El 섞였도다. versículo 22, tu plata se ha vuelto convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. 포도주에 물이 섞였어요. Entonces el vino mezclado con agua. 아주 값비싼 포도주인데 거기에 물이 섞인 거예요. Era un vino muy valioso, muy caro, pero ahora le entra agua. 포도주가 가치가 있습니까? ¿Será que este vino tiene valor ahora? 가치가 없어져 버렸어요. Ahora ya no tiene valor. 무슨 말이냐? 복음이 다른 거하고 섞인 겁니다. Significa que el evangelio ha sido mezclado con otras cosas. 복음 같은데 다른 게 많이 섞였어요. Que parece el evangelio, pero muchas otras cosas han entrado. 교회에서 예수 이야기를 많이 하는데 성경에서 말하는 복음 말고 많은 게 많이 다 섞였어요. 이렇게. Y parece que la iglesia está hablando de Jesús, pero están muchas cosas que no son el evangelio entremezcladas. 화폐 중에 쓰지 못하는 화폐가 있습니다. Hay billetes que uno no puede utilizar. 위조 화폐라는 게 있죠. Podemos ver estos billetes falsos, 똑같은 돈입니다. que parecen igual al dinero, 우리 같은 사람은 구별도 못해요. que personas como nosotros no podemos distinguir. 하나는 진짜 돈이고 하나는 가짜 돈이에요. Y uno de ellos es un billete verdadero, pero el otro es falso. 이 가짜 돈을 쓰면
잘못되는 거예요. Y si utilizamos este dinero falso, estamos en lo errado, 너무 똑같이 생겼어요. aunque parece lo mismo. 그런데 지폐가 아니에요. Pero aunque parezca lo mismo, no es un billete. 복음도 그렇습니다. Lo mismo es con el Evangelio. 비슷한 게 많아요. Hay muchas cosas similares. 복음 비슷한 게 많습니다. Hay muchas cosas similares al Evangelio. 복음 비슷한 건 비슷한 거지 복음 아닙니다. Y lo similar al Evangelio podrá ser similar, pero no es Evangelio. 혹시 여러분 중에 쌍둥이 없습니까? No sé si aquí hay alguien que conozca gemelos. 똑같이 생겼어요. Y entonces parecen iguales, 근데 달라요. pero son diferentes. 비슷하게 생겼어요. Y entonces parecen muy similares, 분명히 달라요. pero claramente son diferentes. 예수 이야기 한다고 복음입니까? Pero ¿será que por hablar de Jesús estamos hablando del Evangelio? 성경 읽는다고 복음입니까? ¿Será que por leer la Biblia es el Evangelio? 기도하고 찬양한다고 그게 복음입니까? ¿Y será que por nosotros orar y alabar estamos con el Evangelio? 성경에서 말하는 복음이 분명히 있습니다. Claramente hay un Evangelio del que nos habla la Biblia. 사도 바울은 그 복음을 붙잡고 있었고 Y el apóstol Pablo se aferraba a ese Evangelio. 그 복음으로 인생 모든 문제 해결했습니다. Y todos los problemas fueron solucionados con este Evangelio. 그 복음이 완전히 사라져버린 거예요. Pero ese Evangelio se ha desvanecido completamente. 그래서 이스라엘 백성이 망하는 겁니다. Por eso es que el pueblo de Israel perece. 변질돼 버렸고 Porque está corrupto. 복음이 섞였고 Porque el Evangelio está entremezclado. 비슷한 거예요. Y es algo solamente similar. 그래서 내게 정말로 정확한 성경의 복음이 기준이 없으면 구별 못 해내네요. Por eso si yo no tengo el estándar exacto de lo que es el Evangelio, me es difícil distinguirlo. 내가 진짜 복음을 알아야 가짜 복음을 구별할 수 Y 있습니다. debemos de conocer el verdadero Evangelio para saber qué Evangelio es falso. 교회 대충 다니는 사람은 모른다니까요. Las personas que simplemente van a la iglesia porque sí, no lo saben. 자, 그래서 복음이 얼마만큼 가치가 없어져 버렸냐? Entonces, verdaderamente, ¿hasta qué punto ha perdido su valor el Evangelio? 22절에 보니까 은은 찌꺼기가 되었다 그랬어요. Nos dice su plata se ha convertido en escorias. 굉장히 가치 있는 건데 Es algo tan valioso. 당시 성경을 기록을 당시 은은 굉장히 가치 있는 겁니다. En ese entonces la plata era tan valiosa, 근데 찌꺼기가 되었다. pero ahora se ha vuelto escorias, 아무런 가치가 없어져 버린 거예요. que ya no tiene ningún valor. 성도가 교회에서 복음 들었는데 아무런 가치가 없어져 버린 Y entonces vienen las personas a escuchar el Evangelio que no tiene ningún valor. 세상 사람들을 볼 때 아무리 소중하지 않은 게 교회예요. Y entonces vienen las personas del mundo y ven la iglesia y no tiene valor. 이 말이 됩니까? ¿Será esto algo consentido? 어마어마한 게 복음인데 El Evangelio es algo tan impresionante. 그리스도께서 이 땅에 오시고 십자가 죽으신 거 어마어마한 El 이야기인데 hecho que el Cristo vino a esta tierra y murió en la cruz es algo muy grande. 진짜 눈 열려서 안다면 어마어마한 Y 이야기인데 si verdaderamente nosotros abrimos nuestros ojos a esto es algo tremendo. 가치 없게 돼버렸다. Pero ahora ha perdido su valor. 이게 말이 됩니까? ¿Tiene sentido? 있을 수 없는 일이 일어났다 이 말이에요. Ocurrió algo insólito entonces. 1장 11절을 다시 보겠습니다. Si nosotros podemos ver también el versículo 11. 11절에 보니까 여호와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물들이 내게 무엇이 유익하냐. 나는 수양의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지 어린 양이나 수염소의 피를 기뻐하지 아니한다. Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. 구약 시대는 예배할 때 피를 가지고 옵니다. En el Antiguo Testamento, para dar el culto a Dios, se tenía que traer sangre. 오실 그리스도를 의미하는 겁니다. Porque representaba el Cristo que había de venir. 그리스도를 통해서만 하나님 만날 수 있죠. Y solamente a través del Cristo uno se puede encontrar con Dios. 아직 그리스도가 안 오시기 때문에 오실 그리스도를 생각하면서 피제사를 드립니다. Y en ese entonces no había llegado el Cristo, entonces ellos tenían que dar una ofrenda de sangre. 어마어마한 이야기죠. Eso es algo de suma importancia. 근데 왜 피제사를 드리는 줄 몰라요. Pero ellos no conocían por qué daban esta ofrenda de sangre. 의미를 모르고 피제사를 드리는 Y 겁니다. daban la ofrenda de sangre sin conocer el significado. 예배하고 찬양하고 기도하고 다 하는데 의미를 모르고 하는 겁니다. Y daban el culto, alababan y oraban y todo, pero no conocían el significado. 하나님하고 상관없는 예배를 드려요. Daban un culto sin relación a Dios. 그래서 12절에 뭐라고 말했냐. Por eso en el versículo 12, ¿qué nos dice? 너희가 내 마당만 밟고 간다 그랬어요. Nos dice que cuando venís a presentaros de mí para hollar mis atrios. 그러니 이 땅에 승리할 수 있겠습니까? Y si estamos así, ¿podremos tener victoria en la tierra? 이러니 이 땅에서 하나님 백성 이 땅에서 승리할 수 있겠냐 이 Y 말이에요. estamos así, ¿será que el pueblo de Dios puede tener victoria en esta tierra? 쉽게 말하면 껍데기만 복음이에요. En otras palabras, solo la cáscara está con el evangelio. 겉모습만 복음인 거예요. Y simplemente la apariencia es del evangelio. 속은 아닌데 겉모습만 복음이에요. Dentro de uno no estamos con el evangelio, pero nuestra apariencia sí.
진짜 복음이 아니라 이 말이에요. No estamos en un evangelio verdadero. 그래서 이스라엘 백성이 실패한 겁니다. Por eso es que el pueblo de Israel fracasó. 교회 잘 다녔는데 실패한 거예요. Fueron bien a la iglesia diligentemente y fracasaron. 그러니 1장 15절에 보니까 하나님께 기도 많이 하는 내용이 나옵니다. Y podemos ver en el versículo 15 cómo extendían oración a Dios. 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니할 것이다. Y entonces nos dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. 아무리 기도해본도 소용이 없는 거예요. Sin importar que tanto orasen, no tenía caso. 성경에서 말하는 복음을 알지 못하니까 Porque no conocían el evangelio del que nos habla la Biblia. 찬양을 아무리 많이 해본들 하나님이 안 받으시는 거예요. Y sin importar que tanto alababan, Dios no lo recibía. 찬양을 아무리 많이 해본들 흑암이 안 꺾이는 거예요. Y sin importar que tanto alababan, las fuerzas de las tinieblas no eran atadas. 찬양 많이 하는데 왜 안 되는지를 모르는 겁니다. Y la gente no sabe por qué aunque alaben mucho no funcionan las cosas. 성경에서 뭐라 말하냐? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? 성경에서 말하는 복음이 아니라 이 말이에요. Que no es el evangelio del que nos habla la Biblia el que tenían ellos. 틀린 복음, Un evangelio erróneo, 섞인 복음, un evangelio mezclado, 비슷한 복음, un evangelio similar, 다른 복음, un evangelio diferente. 이런 걸 붙잡고 살아가는 겁니다. Se estaban aferrando a estas cosas, 그게 진짜 복음인 줄 알고 pensando que es el verdadero evangelio. 일평생 헌신하고 무너져 버렸어요. Y toda la vida servían para caer. 에레미야 4장 1절에 보면 이런 말이 있습니다. En Jeremías 4:1 nos dice 금이 빛을 잃었다. que el oro ha perdido su brillo 순금이 변질이 됐다. y que el oro ha perdido su color. 같은 말입니다. Es lo mismo. 변질됐어요. Está ennegrecido. 그래서 이스라엘 백성들이 멸망을 받아요. Por eso es que el pueblo de Israel perecía. 교회 열심히 다니고 그래서 무너지는 겁니다. Y entonces nos esforzamos en ir a la iglesia, pero perecemos. 성경과 다른 복음, 성경과 다른 믿음을 가졌는데 과연 구원받을 수 있을까요? Si tenemos un evangelio diferente al de la Biblia o si tenemos una fe diferente al de la Biblia, ¿podremos ser salvos? 우리는 빨리 성경의 복음을 회복해야 합니다. Rápidamente debemos de restaurarnos en el evangelio de la Biblia, por lo tanto. 내가 경험한 대로 믿는 거 말고 No creer de acuerdo a lo que hemos nosotros experimentado. 내가 배운 대로 믿는 거 Y 말고 no creer de acuerdo a lo que hemos aprendido. 내가 믿고 싶은 대로 믿는 거 O 말고 no creer de acuerdo a la forma que queremos creer. 성경에서 말하고 있는 복음, Sino el evangelio del que nos habla la Biblia. 이 성경 그대로의 복음을 회복해야 된다. Debemos de restaurar el evangelio así como está la Biblia. 한번 생각을 해보세요. Pensemos bien. 예수님 당시에 예수님을 만난 사람은 굉장히 많습니다. Había muchas personas en el tiempo de Jesús que se encontraron con Jesús. 이야기한 사람도 많고 Personas que hablaron con Él. 손을 만지거나 Personas que tocaron su mano. 함께 지내거나 Personas que estuvieron junto con Él. 심지어 예수님을 통해 자기 병이 낫거나 Incluso personas que fueron sanadas por Jesús. 많은 기적을 본 사람들, Personas que vieron muchos milagros. 예수님 당시에 어마어마하게 많았습니다. En la época de Jesús había muchos de ellos. 그 사람들이 과연 구원받았을까요? Pero ¿será que todos ellos fueron salvos? 예수 만나면 구원받습니까? ¿Será que si me encuentro con Jesús soy salvo? 예수를 만지면 구원받는 ¿O si 겁니까? toco a Jesús soy salvo? 예수님 내 병 치유하셨어요. 그럼 구원받는 ¿Y 겁니까? si Jesús sanó mi enfermedad, yo soy salvo? 빨리 하나님께서 우리에게 뭔 말하고 있는지를 여러분들 알아채셔야 됩니다. Rápidamente nos debemos de dar cuenta qué es lo que nos quiere decir Dios. 이 답을 반드시 이번 3일 동안 얻으시길 바라고, Y me gustaría que estuviésemos con esta respuesta estos días. 그래서 멕시코를 살리는 응답이 시작되기를 바랍니다. Y que empiece la respuesta que podamos empezar a salvar a México. 그럼 왜 이렇게까지 그럼 복음이 변질이 됐을까요? Pero ¿por qué es que el evangelio está así de corrupto entonces? 왜 사람들이 예수님을 세례요한, 엘리야, 예레미야 선지자로 믿게 되었을까요? ¿Y por qué será que las personas creen en Jesús como Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas? 고린도후서 4장을 한번 찾겠습니다. Me gustaría que buscásemos todos juntos 2 de Corintios 4. 고린도후서 4장입니다. 2 de Corintios 4. 4장 4절. Me gustaría que viésemos el versículo 4. 그 중에 이 세상의 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미케 했다 그랬습니다. Nos dice de los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, 그리스도의 영광의 복음의 강체가 비치지 못하게 했다. para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. 이 세상의 신 그랬습니다. Nos dice el Dios de este siglo, 사단입니다. es Satanás. 사단의 역사로 그리스도의 복음의 강체가 비치지 못하게 한다. Por la obra de Satanás impide que resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. 그래서 계속 복음이 변질돼요. Por eso es que el evangelio se sigue corrompiendo. 시간이 지나면 복음이 계속 변질되는 Y 겁니다. mientras más pasa el tiempo, más se sigue corrompiendo el evangelio. 그래서 교회가 무너지고 성도가 무너집니다. Y por eso cae la iglesia, caen los creyentes. 그래서 반드시 하긴 하셔야 됩니다. Por eso es que debemos de confirmar tres cosas.
그리스도가 어떤 의미인지, ¿Qué significa Cristo? 그리스도가 왜 필요한지, ¿Por qué necesitamos al Cristo? 그리스도이어야 되는 인생의 문제가 뭔지, ¿Y cuál es el problema de la vida para que tenga que venir el Cristo? 그러면 문제 있기 전에 인간이 도대체 어떤 존재인지, Entonces, antes del problema, verdaderamente, ¿qué ser es el hombre? 이거 단순히 알고 믿는 정도가 아니고요. No simplemente el hecho de nosotros saberlo y creerlo, 깊이 있게 이해해야 돼요. sino tenemos que entenderlo a profundidad. 이곳에 온 목사님들은 이 메시지를 들은 지 25년 됐습니다. Los pastores que venimos de Corea aquí han escuchado este mensaje 25 años. 한 주도 빠짐없이 이 메시지를 듣고 전했어요. Y entonces, sin falta alguna, cada semana se ha verdaderamente escuchado y predicado de este mensaje. 예수가 그리스도란 이 복음을 25년, 26년째 듣고 말하고 있다니까요. Durante 25 años, durante 26 años se ha escuchado este evangelio que Jesús es de Cristo y se está hablando así. 한 주에 수십 번씩 이 말을 하고 그 말 한 지가 20몇 년 됐어요. Y durante una semana se predica muchas veces esta palabra y ya han pasado 20 y algo años. 복음의 깊이는 어마어마합니다. La profundidad del evangelio es impresionante. 안다고 생각하시면 안 돼요. No debemos de pensar que ya lo sabemos, 절대로 아는 게 아닙니다. porque no lo sabemos de verdad. 우리는 25년, 26년 됐다니까요. Para nosotros han sido 25 o 26 años. 그럼 25년 들으면 다 압니까? Y entonces, ¿será que por escuchar 25 años no lo sabemos todo? 그렇지 않습니다. No es así. 오늘 여러분이 그 중요한 시작이 꼭 되기를 바랍니다. Me gustaría que tuviésemos un empiezo muy importante ahora. 교제 좀 나눠주시면 좋겠네요. Vamos a compartir. 오늘은 교제를 가지고 여러분들하고 말씀을 좀 나누도록 하겠습니다. Hoy compartiremos con ustedes a través de un material. 일단 받으시면서 성경 한 구절 보겠습니다. Mientras lo reciben, vamos a buscar un versículo de la Biblia. 요한복음 20장 31절입니다. Me gustaría que viésemos Juan 20:31. 받으시면서 확인하시기 바랍니다. Me gustaría que lo pudiésemos confirmar mientras 요한복음 recibimos. 20장 31절 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 자, 이 교제를 먼저 좀 설명을 좀 해드리겠습니다. Quiero explicarles un poco acerca de este material que ustedes están recibiendo. 현장에서 성경 공부하라고 만든 교제가 아닙니다. No es para que ustedes hagan un estudio bíblico en el campo. 성경 공부하는 교제는 굉장히 많습니다. Hay muchos materiales de estudio bíblico, 성경 공부하라고 만든 교제는 아니고요. pero no es para que simplemente desarrollen uno más, 우리는 당대의 세계복음 때문에 이곳까지 왔습니다. sino que nosotros venimos aquí por la evangelización mundial en estos días. 저는 집을 떠난 지 한 달이 좀 넘었고 이제요. Creo que ya estoy más de un mes fuera de casa, 저 목사님들은 집을 떠난 지 벌써 한 45일, 50일째 돼갑니다. y para otros pastores que vienen con nosotros ya son alrededor de 40 y algo días, 50 días. 1년의 절반을 집 나와 있는 사람들입니다. Entonces son personas que la mitad del año están fuera de casa. 왜 저렇게 집을 나와 다닐까요? ¿Pero por qué están así, tan fuera de casa? 하나 때문입니다. Es por una cosa. 당대 세계복음화. Para la evangelización mundial en esos días. 하나님께서 말씀하신 세계복음화. Para la evangelización mundial de la cual Dios nos habla. 그 세계복음화가 내가 살아있는 동안에 이루게 하는 거. Y entonces el cumplir esta evangelización mundial durante nuestros días. 초대교회는 그렇게 믿었거든요. La iglesia primitiva lo creía de esta forma. 그것 때문에 이곳에 왔어요. Y por eso es que nosotros venimos acá. 이 당대의 세계복음화를 하려면 두 가지가 있어야 돼요. Y si queremos cumplir con esta evangelización mundial en nuestros días, debemos de tener dos cosas. 하나는 성경의 복음, Uno es el evangelio de la Biblia. 하나는 성경의 전도. Y otro es el evangelismo de la Biblia. 멕시코에 잘 되는 전도 운동이 전도 방법이 한국은 안 통합니다. Porque el evangelismo que funciona en México no funciona en Corea. 한국에 엄청난 큰 교회가 있지 않습니까? Hay una iglesia muy grande en Corea. 그 교회가 있어도 한국 복음 안 돼요. Y aunque esta iglesia exista, no se está evangelizando a Corea. 두 가지가 없기 때문에. Porque no tienen dos cosas. 사람은 많이 모이는데 두 가지가 없어요. Se reúnen muchas personas, pero no tienen dos aspectos. 성경의 복음으로 진행된 교회가 아니고 No es una iglesia levantada con el evangelio de la Biblia. 성경의 전도를 하는 교회가 아닙니다. Y no es una iglesia que hace el evangelismo de la Biblia. 그래서 80만 명 모이는데 무너지는 거예요. Por eso es que se reúnen 800,000 y luego cae. 교회가 작아도 이 두 가지를 가지고 있는 교회가 있어요. Pero hay iglesias que son pequeñas, pero poseen estos dos aspectos. 하나님이 이 교회를 그렇게 쓰시는 겁니다. Y entonces por eso es que Dios utiliza estas iglesias. 이 성경의 복음, 이 성경의 전도를 가지고
당대 세계복음 할 사람이 각 나라, 각 지역에 있어요. Y entonces en cada región y en cada país hay personas que van a tener y entender este evangelio de la Biblia y van a hacer este evangelismo de la Biblia. 하나님이 준비된 제자가 있다 이 말이죠. Hay personas que Dios ha preparado. 그 사역자, 그 제자를 빨리 복음으로 확립하기 위해서 만든 교재입니다. Y ese es un material creado para rápidamente levantar a estos obreros y a estos discípulos. 쉽게 말하면 목사님과 함께 당대의 세공을 띄할 사역자를 빨리 세우기 위하여 만든 교재다. 그 En otras 말이에요. palabras, significa que es un material hecho para rápidamente levantar a las personas y a los obreros para hacer juntamente la evangelización mundial en estos días. 그렇게 알고 우리 목사님들과 우리 사역자들이 사용하시면 좋겠습니다. Y me gustaría que supiesen esto antes de poder ver este material los pastores y los obreros. 자, 제1과입니다. Vamos a ver la primera lección, 성경의 핵심. el núcleo de la Biblia. 우리 요한복음 2장 30절 읽었습니다. Nosotros ya leímos Juan 20:31. 성경 궁극적으로 말하고 있는 것이 있습니다. Entonces hay algo que la Biblia nos quiere decir como fin de todo, 그게 그리스도입니다. que es el Cristo. 많은 이야기를 하고 있지만 궁극적으로 그리스도를 말하고 있어요. Parece que la Biblia nos habla de muchas cosas, pero al final de cuentas nos habla de Cristo. 구약은 그리스도 오실 것이다. El Antiguo Testamento nos habla de que Cristo vendría. 신약은 그가 오셨다. Y el Nuevo Testamento de que Él vino. 하나님은 계속 한 가지를 이야기하고 있어요. Dios nos dijo una cosa constantemente. 성경 전체를 통해서 그리스도를 말씀하고 A 있습니다. través de toda la Biblia nos habla de Cristo. 어떨 때는 역사를 가지고 그리스도를 설명하고 계시고 A veces con la historia nos habla de Cristo. 어떨 때는 사건과 인물을 통하여 그리스도를 계속 조명합니다. A veces a través de los eventos o de las personas nos habla de Cristo. 성경을 보면 어떨 때는요 절기라든지 이스라엘 문화를 가지고 그리스도를 설명해요. O a través de las fiestas o a través de la cultura de Israel nos habla del Cristo. 어쨌든 하나님이 성경을 통해서 다양한 각도로 계속 그리스도를 설명하고 A 있어요. fin de cuentas, Dios a través de varios ángulos nos está explicando al Cristo. 왜요? ¿Por qué? 이게 중요합니다. Eso es importante. 성경이 그리스도를 말한다는 것도 중요하지만 왜 성경은 그리스도를 말하고 있냐 이게 중요한 거예요. Es importante que la Biblia nos está hablando de Cristo, pero también es muy importante por qué la Biblia nos habla del Cristo. 왜 하나님은 성경을 통하여 계속 그리스도만 말씀하고 계시냐 이게 Es 중요하다니까요. importante por qué Dios a través de la Biblia nos habla de Cristo constantemente. 그 이유는 인간 문제 때문입니다. La razón es por el problema del hombre. 그리스도가 오셔야 인간 문제 해결할 수 있다 이 말이에요. El Cristo debe de venir para que se resuelva el problema del hombre. 인간 문제 그리스도만이 해결할 수 있기 때문에 그렇습니다. Esto es porque solamente el Cristo puede resolver el problema del hombre. 그리스도가 오시지 않으면 절대로 인간 문제 해결을 안 된다 이 말이에요. Quiere decir que si no viene el Cristo nunca se puede resolver el problema del hombre. 사실은 인간 문제가 그만큼 큰 문제입니다. La verdad es que el problema del hombre es así de grande. 대충 알고 넘어가야 될 문제가 아니에요. Y no es algo que simplemente debemos de tener en cuenta y pasar y ya. 인간 문제 아주 심각한 문제거든요. Sino es un problema muy severo, el problema del hombre. 전 인류를 지옥 보내는 엄청난 문제가 인간 문제입니다. El problema del hombre es tan severo que está enviando a todo el mundo al infierno. 하나님 떠난 인간이 전부 다 세 가지 죽음이 왔지 않습니까? Entonces para las personas separadas de Dios vienen a todas ellas tres tipos de muerte. 하나님과 단절됐죠. Está separado de Dios. 조금 있으면 나이 들면 죽지요. Y luego después de que pase el tiempo va a morir. 영원한 지옥이 준비되어 있죠. Y después de esto está preparado el infierno eterno. 인간을 완전히 멸망시키는 엄청난 문제가 인간 문제입니다. Un gran problema que ahora está destruyendo al hombre es el problema del hombre. 에베소 2장 3절에 보니까 하나님의 진노 아래에서 이 땅에 살아가고 있다 그렇게 되어 있어요. Y podemos ver en Efesios 2:3 que el hombre vive bajo la ira de Dios. 그럼 그리스도가 필요한 그 인간 문제가 뭐냐? Entonces, ¿cuál es el problema del hombre por el que necesitamos al Cristo? 그리스도가 꼭 오셔야 되는데 꼭 오셔야 되는 인간 문제가 뭐냐? Y el Cristo debe de venir, pero ¿cuál es el problema que causa que Él deba de venir? 세 가지입니다. Son tres. 사단, Satanás, 죄, el pecado 하나님 떠난 y 문제. la separación de Dios. 왜 인간이 하나님을 떠났냐? ¿Por qué el hombre está separado de Dios? 죄를 지음으로. Porque ha pecado. 왜 죄를 ¿Y 지었냐? por qué pecó? 사단의 역사로. Porque Satanás operó. 그게 창세기 3장 이야기입니다. Eso es lo que nos habla Génesis 3. 사단의 유혹으로 범죄하여 하나님을 떠났다. Por el engaño de Satanás es que el hombre pecó y por eso se separó de Dios. 그게 인간 문제예요. Y ese es el problema del hombre. 그 인간 문제 때문에 모든 문제 왔다. Y por esos problemas del hombre vienen todos los demás problemas. 그게 성경 이야기입니다. Eso es lo que nos habla la Biblia. 이렇게 이 동네 이 도로가 좋은 이게 나쁜지 아니면 목사님 운전을 잘 못하는지 잘 모르겠어요. No sé si las calles de aquí tal vez son malas o si el pastor tal vez es menos capaz en conducir o algo así. 차 뒤에 제일 뒤에 탔는데 계속 뜁니다 이렇게. Yo al venir aquí me subí a la parte trasera del carro y yo seguía saltando por el camino. 분명히 둘 중에 하나입니다. Una de dos.
목사님 운전을 잘 못하거나 o que el pastor sea menos hábil en conducir, 도로가 엉망이거나 o que el camino no esté bien. 분명히 둘 중에 하나예요. Una de dos, 아니면 둘 다든지. o tal vez las dos. 자, 길이 너무 엉망이라 차가 계속 고장난다고 칩시다. Entonces digamos que el camino verdaderamente está muy mal y el carro se sigue arruinando. 길이 너무 엉망이라 차가 자꾸 고장이 나. Y entonces el camino está tan mal que el carro se sigue arruinando. 그럼 진짜 문제가 뭡니까? ¿Cuál es el verdadero problema? 차만 고치면 되는 겁니까? ¿Será que simplemente debo de reparar el carro y ya? 차도 고쳐야 되지만 길을 바로 고쳐야죠. Claro, reparar el carro está bien, pero hay que arreglar el camino. 그래야 차가 고장이 안 날 거 아닙니까? Así es como no se descompone el carro ya más. 똑같습니다. Es lo mismo. 문제가 많습니다. Hay muchos problemas de la vida. 이 땅에 인구만큼이나 인생 문제가 많아요. Y hay muchísimos problemas de toda la vida. 그러나 진짜 문제는 따로 있어요. Pero es que hay un verdadero problema aparte. 사단으로 말미암아 범죄하여 하나님을 떠난 거. Que gracias a Satanás nosotros hemos pecado y nos hemos dividido de Dios. 이게 진짜 인간 문제입니다. Este es el verdadero problema que tiene el hombre. 근데 이 문제를 인간이 해결을 못해. Pero el hombre no puede resolver esto por sí solo. 종교로 안 되고 노력으로 안 되고 선행으로도 안 되고 No lo puede hacer con religión, no lo puede hacer con esfuerzo, no lo puede hacer con buenas obras. 그 어떤 것으로도 안 되는 겁니다. Con nada se puede lograr. 그래서 하나님이 그리스도를 약속하신 거예요. Por eso es que Dios prometió al Cristo. 인간이 해결할 수 있다면 왜 그리스도를 보내시겠어요? Porque si el hombre lo pudiese resolver, ¿para qué enviaría al Cristo? 인간은 절대로 이 문제를 해결할 수 없어요. El hombre nunca puede resolver este problema por sí solo. 그래서 하나님이 그리스도를 약속하셨어요. Por eso es que Dios prometió al Cristo. 오셔서 어떤 일을 하셨습니까? Él vino para hacer qué? 십자가와 부활을 통하여 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 문제를 완전히 해결하신 A 겁니다. través de la cruz y la resurrección resolvió completamente el problema de lo que es la separación de Dios, el pecado y Satanás. 그럼 그리스도 누구시냐? Entonces, ¿quién es este Cristo? 그리스도가 누구시길래 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 문제를 해결하셨냐? ¿Quién es este Cristo para que pueda resolver el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios? 사단 문제를 해결한 참된 왕이시고 Él es el verdadero rey que puede destruir el problema de Satanás. 죄 문제를 해결하신 참 제자장이시고 Y es el verdadero sacerdote que puede expiar el problema del pecado. 그리스도는 하나님 만나는 길을 여신 참 선지자가 되신다. Y Cristo es el verdadero profeta que puede abrir el camino para que nos encontremos con Dios. 이 그리스도를 통하여 인생 문제 해결하셨다. 이 Y a 말이에요. través de este Cristo se resuelve el problema de la vida. 그 어느 정도 해결하셨습니까? ¿Y hasta qué punto lo solucionó todo? 인생 모든 문제를 해결한 거예요. Él solucionó todos los problemas de la vida. 히브리서 10장 14절. Hebreos 10:14 lo dice. 한 번의 제사로 Con una sola ofrenda. 영원히 Hizo para siempre. 온전히 해결하셨다. Perfeccionados a los santos. 그리스도의 십자가에서 하신 일입니다. Verdaderamente esto es lo que Él hizo en la cruz. 예수님께서 십자가와 부활을 통하여 Jesús con la cruz y la resurrección 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 문제를 완전히 해결하셨다. Él terminó de resolver todo el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 이게 복음이거든요. Eso es el Evangelio. 그럼 누가 그리스도입니까? Pero ¿quién es este Cristo? 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 이게 성경 이야기입니다. Esto es lo que nos habla la Biblia. 그래서 오늘 여러분들이 읽으신 요한복음 20장 31절 Por eso es que como hoy lo leímos, Juan 20:31, 성경을 왜 기록하셨냐? ¿para qué fue escrita la Biblia? 이 성경을 기록해서 왜 우리에게 주셨냐? ¿Y por qué Dios escribió la Biblia y nos la dio a nosotros? 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 Pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 예수를 그리스도를 믿으면 어찌 되는데요? Y si creemos en Jesús como el Cristo, ¿qué ocurre? 하나님의 자녀가 됩니다. Nos volvemos hijos de Dios. 하나님의 백성이 돼요. Nos volvemos del pueblo de Dios. 그래야 구원받습니다. Y así somos salvos. 요한복음 5장 39절에 보니까 Y si nosotros miramos en Juan 5:39, 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 성경을 연구하고지만 성경은 내게 대하여 증언하고 있다라고 말하고 있어요. entonces nos dice que vosotros escudriñad las escrituras porque creéis que en ella tenéis vida eterna, pero todas estas dan testimonio de mí. 결국 성경은 뭐 어떤 이야기라는 거죠? Al final de cuentas, ¿de qué nos habla toda la Biblia? 예수가 그리스도라고 하는 이야기예요. Nos habla que Jesús es el Cristo. 왜 이야기라고 있습니까? ¿Pero por qué nos habla de esto? 예수를 그리스도로 믿어야 되니까. Porque hay que creer que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿어야 세상에 승리하고 Y debemos de creer que Jesús es el Cristo para tener victoria en esta tierra. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 있어야 세계복음을 할 수 있기 Y 때문에 debemos de tener la fe que Jesús es el Cristo para poder cumplir con la evangelización mundial. 이걸 진짜 알고 있는 초대교회와 사도들은 그래서 메시지가 하나밖에 없는 거예요. Por lo tanto, los miembros de la iglesia primitiva y los apóstoles que verdaderamente tenían esta fe solo tenían un mensaje: 예수가 그리스도다. que Jesús es el 이게 Cristo. 초대교회 메시지요, 사도들의 메시지입니다. Ese era el mensaje de la iglesia primitiva y de los apóstoles. 요건 좀 찾아보면서 말씀을 나누겠습니다. Vamos a buscar algunos versículos para compartir esto. 사도행전 2장 36절을 보시기 바랍니다. Si nosotros vemos Hechos 2:36,
베드로가 설교를 쭉 합니다. vemos que Pedro da su mensaje. 이 36절이 베드로 설교의 결론입니다. Y el versículo 36 es la conclusión del mensaje de Pedro. 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨다. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. 너희가 몰라가지고 십자가에 못 박혀 죽인 예수 그가 곧 그리스도다. 그 말이에요. Este Jesús que ustedes crucificaron por no saber quién era él era el Cristo. 이게 베드로의 설교입니다. Este fue el mensaje de Pedro. 베드로만 그렇게 설교한 게 Y 아닙니다. no solo Pedro dio este mensaje, 사도행전 5장 42절을 보시기 바랍니다. sino que si nosotros vemos Hechos 5:42, 이 사도들, 지도자들, 또 그 지도자들의 훈련받은 많은 성도들의 메시지입니다. podemos ver el mensaje de los apóstoles, de los líderes y todos los miembros que estaban bajo ellos. 그들의 삶이라고 볼 수 있어요. Podemos ver que era su vida. 어떻게 살았냐? ¿Y cómo vivían ellos? 5장 42절 보니까 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치고 전도하기를 그치지 아니했다. En Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 이게 초대교회 성도들의 삶입니다. Y esa era la vida de los miembros de la iglesia primitiva. 지도자들의 메시지고요. Y era el mensaje de los líderes. 초대교회 메시지입니다. Y era el mensaje de la iglesia primitiva. 날마다, Todos los días. 주일만 아니고 No solo los domingos, 날마다. sino todos los días. 성전에 있든지 집에 있든지 Ya sea por los templos y por las casas también. 주일만 한 게 아닙니다. No solo los domingos. 성전에 있든지 집에 있든지 En los templos y por las casas. 예수는 그리스도와 가르치기와 전도하기를 그치지 No 아니했다. cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. 진짜 인생 문제가 봤다. Si verdaderamente sabemos cuál es el problema de la vida. 정말로 인생 문제, 사단 문제, 제 문제, 하나님 떠난 문제를 정말로 봤다. Y si verdaderamente nos hemos dado cuenta que el problema de la vida es el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios, 이 사람은 예수를 그리스도라고 메시지 할 수밖에 없어요. entonces no podemos dejar de decir que Jesús es el Cristo. 이걸 못 봤기 때문에 이 설교 저 설교 하는 겁니다. Pero por no poder haber visto el problema de esta forma es que damos este mensaje y el otro mensaje. 정말 영혼 살리는 길이 그리스도밖에 없는데 다른 말 하겠습니까? Y si verdaderamente solamente el Cristo es el camino para salvar las almas, ¿podemos hablar de algo más? 다른 이야기를 한다는 것은 진짜 성경에서 말하는 문제를 못 봤다는 거예요. El estar hablando de otra cosa significa que no nos hemos dado cuenta del problema que nos habla la Biblia. 열심히 살면 된다라고 설교한다는 것은 El decir que nosotros debemos de tener una vida con esfuerzo 사단 문제 아니라는 거죠. significa que el problema no es el de Satanás. 하나님 떠난 문제 아닌 거예요. El hecho de estar separado de Dios no es el problema. 하나님 떠난 문제 아니기 때문에 그렇게 설교하는 겁니다. Y debido a que el problema no es estar separado de Dios, para ellos dan el mensaje así. 그러나 진짜로 사단 문제, 제 문제, 하나님 떠난 문제다. Pero si verdaderamente el problema es el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios, 다른 길이 있습니까? entonces ¿hay algún otro camino? 사람 살리는 다른 길이 ¿Hay 있습니까? algún otro camino para salvar a las personas? 다른 메시지가 있냐 이 ¿Hay 말. algún otro mensaje que dar? 그렇게 못 본 거예요. Y entonces no lo hemos visto así. 초대교회는 그렇게 봤어요. Pero la iglesia primitiva sí lo vio así. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 이거 할 수밖에 없는 성경에서 말하는 문제를 본 거예요. Ellos vieron el problema de la vida tanto como para que no pudiesen dejar de hablar de esto. 인생 진짜 문제를 본 거예요. Ellos vieron el verdadero problema de la vida. 진짜 보고 나니까 딴 말은 못해. Y después de verlo verdaderamente ya no les quedaba decir de otra. 할 수가 No 없죠. podían hablar de otra cosa. 인생 문제, 사단 문제, 제 문제, 하나님 떠난 문제인데 어떻게 다른 말을 합니까? Si el problema de la vida es Satanás, el pecado y la separación de Dios, ¿cómo yo voy a hablar de otra cosa? 사도행전 9장을 한번 보시기 Si 바랍니다. miramos Hechos 9, 9장 22절입니다. vemos el versículo 22. 핍박자 사울이 돌아왔어요. Saulo, que era el perseguidor, regresa al Señor. 예수 믿은 지 며칠 지나지 않아서 전도로 나갑니다. Y no habían pasado unos días desde que creyó en Jesús, pero sale a evangelizar. 뭐라고 전도하냐? ¿Pero qué es lo que él predica? 사울은 힘을 더 예수를 그리스도로 증언하여 그랬습니다. Nos dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 전도의 메시지도 하나입니다. 예수는 그리스도다. El mensaje de la prédica era uno, que Jesús es el Cristo. 믿는 사람도 들어야 될 메시지가 뭐냐? 예수는 El 그리스도다. mensaje que deben escuchar los creyentes, ¿cuál es? Que Jesús es el Cristo. 불신자도 들어야 될 메시지가 뭐냐? 예수는 ¿Y 그리스도다. cuál es el mensaje que deben de escuchar los incrédulos? Que Jesús es el Cristo. 이로부터 바울이 많은 시간이 지납니다. Y pasó mucho tiempo con Pablo. 학자들이 이야기하면 한 20여 년 시간이 지났다고 합니다. Los académicos dicen que pasaron alrededor de 20 años. 사도행전 17장 2절 3절 Pero 보겠습니다. si vemos en Hechos 17 del 2 al 3, 바울이 회심하고 20여 년이 지났어요. pasaron 20 años desde que Pablo se había arrepentido. 뭐라고 메시지하고 있냐? ¿Y qué estaba predicando después de 20 años? 17장 2절 보니까 바울이 자기의 갈래대로 그들에게로 들어가서 제한시길에 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너희에게 전하는 이 예수가 곧
그리스도라 하니. Hechos 17 desde el 12 y el 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 20년이 지났는데 동일한 메시지라고. Pasaron 20 años y seguía predicando de lo mismo. 이는 똑같은 메시지를 계속 해야 된다 이 말이 아닙니다. No quiere decir que ustedes tienen que dar el mismo mensaje siempre. 성경이 이렇게 말하고 있으니 우리도 하자 그 말이 아니에요. Y no significa como la Biblia dice, tenemos que hacerlo de igual manera. 바울은 배운 게 별로 없어가지고 이 말밖에 할 게 없다 그 말이 아닙니다. Y no significa que Pablo era ignorante y solamente podía hablar de eso. No es eso. 진짜 성경에서 밝히는 인생 문제 Sino que verdaderamente el problema de la vida que nos habla la Biblia. 진짜 봤냐? ¿Verdaderamente lo han visto? 정말로 무엇 때문에 인생이 멸망받는지 정말로 봤냐? ¿Verdaderamente se han fijado en por qué las vidas perecen? 그렇다면 이 메시지밖에 할 수밖에 없는 거예요. Si verdaderamente lo hemos visto, no podemos hablar de otra cosa. 20년 동안 바울이 같은 메시지를 하고 있습니다. Durante 20 años Pablo predicó el mismo mensaje. 성경을 가지고 강론했다. Y con la Biblia, con las escrituras, se lo declaraba. 성경에 있는 내용을 가지고 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아야 할 것을 증명하면서 바로 이 예수가 그리스도다. Y él declaraba y exponía por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, él es el Cristo. 18장 5절을 보시기 바랍니다. Si vemos en Hechos 18:5. 실라와 디모데가 마게도냐로부터 내려오매 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 Y 증언하니. cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 베드로의 메시지, El mensaje de Pedro 바울의 y el 메시지, mensaje de Pablo 초대교회 성도들의 y el 메시지 mensaje de los miembros de la iglesia primitiva 하나입니다. era uno. 인생 문제 하나요. El problema de la vida es uno. 성경이 말하고 있는 게 하나요. Y lo que nos dice la Biblia es una cosa. 해야 될 메시지가 하나입니다. Y el mensaje que hemos de predicar es uno. 이해하시겠죠? Lo entendemos, ¿verdad? 많은 게 필요한 게 아닙니다. No es que necesitemos de muchas cosas. 많은 것을 몰라가지고 이것만 하고 있는 게 아닙니다. Y no es que no sepamos de muchas otras cosas y por eso solo hacemos esto. 바울이 무식해가지고 요 이야기만 하고 있는 게 아닙니다. No es que Pablo era ignorante para solamente hablar de esto, 성경에서만 진짜 문제를 바울이 본 거예요. sino que Pablo se fijó en el verdadero problema del hombre. 이 이야기밖에 할 수밖에 없는 거죠. Y entonces no tenía cómo no hablar de esto, 영생 얻는 길이 유일한데, porque verdaderamente es el único camino para la vida eterna. 하나님 만나는 길이 Y 유일한데, el camino para encontrarse con Dios es único. 예수를 그리스도로 믿어야 하나님 만나는 건데. Y solamente creyendo en Jesús como el Cristo podemos encontrarnos con Dios. 그래, 진짜 본질은 이거밖에 할 게 없어요. Entonces solamente podemos predicar de esto. 18장 마지막 부분 한번 보겠습니다. 28절. Y si nosotros vemos Hechos 18:28, 아볼로가 나오죠. podemos ver a Apolos. 아볼로가 이렇게 도움을 받아서 이렇게 메시지가 바뀌는 장면이 Y 나왔습니다. podemos ver cómo Apolos fue ayudado y cambió su mensaje desde ese punto. 이는 성경으로서 예수는 그리스도라 증언하여 공중 앞에서 힘있게 유대인의 말을 이기미르라. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 아볼로가 뭐라고 메시지하냐? ¿Qué mensaje daba Apolos? 예수는 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 이게 초대교회 메시지고 Este fue el mensaje de la iglesia primitiva. 단순히 초대교회 메시지가 Y 아닙니다. no simplemente el mensaje de la iglesia primitiva, 인생의 문제 하나, sino el problema de la vida es uno. 하나님께 우리에게 주신 길 하나, Y el camino que Dios nos da es uno. 우리가 해야 될 메시지가 하나예요. Y el mensaje que hemos de predicar es uno. 이 간단한 걸 전 세계 2000년 동안 잃어버렸어요. Y eso que parece tan simple durante 2000 años, todo el mundo lo ha perdido. 눈을 잘 뜨고 한번 보시기 바랍니다. Verdaderamente nos tenemos que fijar bien. 요한 1서를 한번 찾겠습니다. Vamos a buscar en Primera de Juan. 요한 1서 5장입니다. Vamos a ver Primera de Juan 5. 1절에 보니까 El versículo 1. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자니 또한 나신 이를 사랑하는 자마다 그에게서 난 자를 사랑하느니라. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 뭐라고 되어 있냐면 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자다. Que nos dice aquí que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo nacido de Dios. 예수를 그리스도로 믿는 자가 하나님께로 나요. Aquel que cree en Jesús como el Cristo nacido de Dios. 바꿔서 말하면 하나님께로 난 자는 예수를 그리스도로 믿을 수밖에 없어요. Entonces, en otras palabras, aquel que es nacido de Dios, ¿qué es lo que hace? Es creer en Jesús como el Cristo. 성경의 기록 목적이 또한 하나입니다. El objetivo de la escritura de la Biblia es uno. 예수를 그리스도로 믿게 하려고. Que creáis que Jesús es el Cristo.
그럼 설교의 목적이 뭡니까? Y entonces, ¿cuál es el objetivo de la prédica? 예수를 그리스도로 믿게 하는 게 설교입니다. Que la gente crea que Jesús es el Cristo. 교회 존재의 목적이 뭐라고 생각하십니까? ¿Cuál es el objetivo de la existencia de la iglesia? 예수를 그리스도로 믿게 하는 Que las 겁니다. personas crean en Jesús como el Cristo. 만약 성경 공부를 우리가 해야 된다면 Y si tenemos que hacer un estudio bíblico, 그 이유가 뭡니까? ¿cuál es la razón? 이 사람으로 하여금 예수를 그리스도로 믿게 하려고. Para que las personas que están sentadas puedan creer que Jesús es el Cristo. 우리 현장에 전도를 해야 된다면 Y cuando tenemos que salir al campo a evangelizar, 그 내용이 뭐야 이 말이에요. ¿cuál es el contenido con el que evangelizamos? 이 사람으로 하여금 예수를 그리스도로 믿게 하는 겁니다. Que esta persona pueda creer que Jesús es el Cristo. 그 모든 것의 목적입니다. Entonces ese es el objetivo de todo. 예수를 그리스도로 믿게 해. Que crean en Jesús como el Cristo. 그게 성경의 핵심이고 Ese es el núcleo de la Biblia. 그게 성경의 주제고 Y ese es el tema de la Biblia. 그게 성경 전체의 내용입니다. Y es todo el contenido de la Biblia. 자, 이갑니다. Si nosotros vemos la segunda lección, 창세기 1장을 보겠습니다. vemos Génesis 1. 26절부터 28절까지. Desde el versículo 26 hasta el 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgad y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 자, 이가는 원래 인간입니다. Este es el hombre original. 자, 일과는 성경 전체의 어떤 핵심을 이야기했다면 Y entonces si anteriormente hemos hablado de lo que es el núcleo de toda la Biblia, 그 내용을 하나씩 이제 설명하는 겁니다. entonces ahora estamos desglosando cada parte de este contenido. 이해되시죠? Sí lo entendemos, ¿verdad? 일과는 성경 전체를 설명한 거고 Entonces en la primera lección hemos explicado de qué nos habla toda la Biblia. 그 일과의 내용을 하나씩 이제 찝으며 설명하는 겁니다. Y entonces ahora vamos a explicar paso a paso, desglosadamente cada parte de este contenido. 1번에 보니까 창조 원리가 나왔습니다. En la parte 1 podemos ver los principios de la creación. 하나님이 세상을 만드셨는데 원리를 가지고 만드셨어요. Cuando Dios hizo al mundo lo hizo de acuerdo a ciertos principios. 그걸 보고 창조 원리라고 합니다. Esto le llamamos principios de la creación. 창조 원리. Los principios de la creación. 물고기는 물에 살도록 창조되었습니다. Los peces fueron creados para vivir dentro del agua. 나무는 뿌리를 흙에 두며 살도록 그렇게 Y 창조되었고요. los árboles fueron creados para vivir con sus raíces en la tierra. 물고기가 물에 살 때 가장 행복하고 정상이 됩니다. Y cuando los peces están en el agua viven de la forma más feliz y eso es lo más normal. 나무는 뿌리를 이렇게 흙에 두어야 행복하고 정상이 되겠죠. Y para los árboles el tener sus raíces en la tierra es la felicidad y es la normalidad. 이게 창조 원리입니다. Eso es un principio de la creación. 이거 설명을 왜 할까요? Pero ¿por qué explicamos esto? 물고기가 귀해서 Entonces ¿será porque los peces son muy valiosos? 인간 설명하려고. No, es para explicar al hombre. 인간은 어떻게 창조되었냐를 설명하려고. Para explicar cómo fue creado el hombre. 물고기가 물에서 살도록 창조되었듯이 De la misma forma que los peces fueron creados para vivir dentro del agua. 인간은 하나님과 함께 하도록 창조되었다. El hombre fue creado para estar junto con Dios. 인간은 하나님 안에 있어야 된다. El hombre debe de estar dentro de Dios. 물고기가 물에 있으면 가장 행복하듯이 De la misma forma que los peces son lo más feliz cuando están dentro del agua. 인간은 하나님 안에 있을 때 가장 행복하고 가장 정상이 되는 것이다. El hombre cuando está dentro de Dios es lo más feliz y esto es lo más normal. 물고기가 언제 고통이 오죠? ¿Cuándo viene el dolor al pez? 물고기가 언제 문제가 오고 죽음이 오죠? ¿Cuándo viene el problema y el dolor y la muerte al pez? 창조 원리 어겼을 때. Cuando ha violado el principio de la creación. 물고기의 고통은 창조 원리 어겼을 때 오는 겁니다. El dolor del pez viene por haber violado el principio de la creación. 그럼 인간에게 온 고통은 왜 왔죠? Y entonces el hombre, ¿por qué tiene dolor? 창조 원리 어겨서 온 거예요. Porque ha violado el principio de la creación. 하나님과 함께 해야 되는데 하나님을 떠났다 이 말이에요. Porque debe de estar junto con Dios, pero se ha separado de Dios. 하나님과 Se ha 단절됐어요. dividido de Dios. 하나님과 분리됐어요. Y se ha cortado de Dios. 그래서 모든 문제가 오는 겁니다. Por eso es que vienen todos los problemas. 창조 원리를 왜 설명하는지 이해하시겠죠? Entonces sabemos por qué estamos explicando los principios de la creación, ¿verdad? 자, 그럼 구체적으로 인간은 어떤 존재냐? Y entonces el hombre, ¿qué tipo de ser era originalmente, específicamente? 하나님이 인간을 어떻게 만드셨느냐? Dios, ¿cómo creó al hombre? 창세기 1장 27절에 보니까 하나님이 인간을 하나님의 형상대로 창조했다고 되어 Si 있습니다. vemos en Génesis 1:27 vemos que Dios creó al hombre a su imagen. 하나님의 형상대로 창조되었다는 말은 하나님을
닮았다는 이야기죠. Esto quiere decir que el hombre es ahora semejante a Dios. 그 어떤 부분을 닮았느냐? Pero ¿en qué punto es semejante? ¿Qué se parece? 요한복음 4장 24절에 보니까 하나님은 영이시다 그랬어요. En Juan 4:24 vemos que Dios es espíritu. 하나님이 여러 가지가 있지만 인간이 하나님의 영적인 부분을 닮은 거예요. Y vemos que Dios tiene muchos aspectos, pero el hombre es semejante a lo que es espiritual. 쉽게 말하면 인간은 영적인 존재로 지음받았다는 En 이야기죠. otras palabras, el hombre fue creado como ser espiritual. 그러면 인간만 영적인 존재입니까? ¿Será que simplemente solamente el hombre es un ser espiritual? 아니죠. No es así. 영적인 존재 또 있습니다. También hay otro ser espiritual. 뭐 천사, Los ángeles, 마귀 el diablo, 다 영적인 존재입니다. todos son seres 그럼 그하고 espirituales. 차이가 뭐죠? Pero ¿cuál es la diferencia entre el hombre y estos? 인간이 영적인 존재인데 El hombre es un ser espiritual, 귀신하고 다른 게 뭐냐 이 말이에요. pero ¿cuál es la diferencia entre él y los demonios? 그래서 창세기 2장 7절에 설명하고 있습니다. Por eso es que lo explica también en Génesis 2. 생기를 그 코에 부어넣으시니 사람이 생명이 되었다라고 되어 있습니다. Nos dice que sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. 단순히 살아있는 영이 되었단 말이 아닙니다. No simplemente es que ahora está vivo y ya. 단순히 살아있는 영적인 존재란 말이 아니에요. No significa que es un ser espiritual viviente simplemente. 어제 전구 설명했습니다. Ayer habíamos explicado un poco de estos bombillos 휴대폰 설명을 제가 했잖아요. y habíamos explicado lo del teléfono, ¿verdad? 아무리 좋은 휴대폰이라도 Sin importar qué tan bueno sea el celular, 전원이 공급되지 않으면 아무 소용이 없죠. si no se le provee electricidad no sirve de nada. 하나님의 형상들은 지음받았습니다. Y fuimos creados a la imagen de Dios nosotros. 하나님을 떠나면 아무 소용이 없다 이 말이에요. Si estamos separados de Dios no servimos. 그 생명이 되었단 말은 무슨 ¿Qué 말이냐면 significa el ser un ser viviente? 하나님이 함께 할 때 비로소 살아있는 영적인 존재가 된다는 Que 이야기죠. cuando estamos con Dios entonces verdaderamente somos un ser viviente. 인간은 어떤 존재냐? ¿Qué tipo de ser es el hombre? 영적인 Es 존재입니다. un ser espiritual. 창세기 1장 28절에 보니까 두 번째로 인간은 어떤 존재냐? Y si vemos Génesis 1:28, ¿cómo podemos ver que es el hombre también? 28절에 보시면요, 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라, 땅을 정복하라, 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 En el 그랬습니다. versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 생육하고 번성하고 충만하고 땅을 정복하고 다스리라. Entonces dice, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. 하나님은 인간을 왕적인 존재로 왕적 존재로 지으셨다 이 말입니다. Significa que Dios había creado al hombre como un ser de realeza. 좀 참고할 수 있는 단어가 시편 8편 4절에서 8절입니다. Podemos tomar en cuenta lo que nos dice en el Salmo 8, del 4 al 8. 나중에 성경 한번 찾아보시기 바라고요. Luego lo pueden buscar en sus casas. 뭐라 기록되어 있냐면 하나님보다 조금 못하게 하시며 Pero que nos dice aquí que es poco menor que Dios. 영광과 존귀로 간을 Y 씌우셨다. le coronaste de gloria y de honra. 인간이 어떤 존재냐? ¿Cómo era el hombre? 왕적인 존재. Era un ser de realeza, 정복하고 다스리고. que podía gobernar y sojuzgar. 원래 그래요. Originalmente era así. 여러분이 정말로 예수를 그리스도로 믿고 Si verdaderamente creen en Jesús como en Cristo, 해야 될 건 하나밖에 없어요. entonces verdaderamente hay una cosa que hacer. 하나님이 아담에게 뭘 ¿Qué es 이야기하셨냐면 lo que Dios le había dicho a Adán? 정복하고 다스리라. Usted, entonces señoree y también gobierne. 우리가 정확한 복음을 가지고 있다면 Y si tenemos el evangelio correcto, 해야 될 건 하나밖에 없어요. solamente hay una cosa que debemos de hacer. 정복하고 다스리는 거예요. Nosotros debemos de gobernar y sojuzgar 이 지역 살리고 멕시코 살리는 겁니다. para poder salvar aquí a esta región de Querétaro y a toda México. 여기에 관심 없는 분들 혹시 있습니까? Si hay alguien aquí que no tiene tanto interés, 예수 믿고 안 행복하죠? entonces ustedes creen en Jesús, pero aún así siguen 뭔가 sin ser felices, 부진하지요. ¿verdad? ¿Verdad que les falta algo? 뭔가 아닌 것 같죠? Que algo les parece que no es. 근데 분명히 예수를 그리스도로 믿는데 뭔가 아닌 것 같아. Y entonces claramente yo creo en Jesús como en Cristo, pero algo no es. 이상하게 안 행복해. Y me parece que no soy feliz. 뭐라 생각합니까? Entonces, ¿qué es esto? 인간은 원래 영적인 존재예요. 왕적인 존재라니까요. El hombre original verdaderamente es un ser espiritual y es un ser de realeza. 이 땅을 살리고 정복하는 존재가 우리입니다. Y es un ser que verdaderamente vive en esta tierra para conquistar y gobernar esta tierra. 창세기 2장 15절 19절 보니까 이름을 짓는 장면이 나와요. Y nosotros podemos ver también cómo se pone nombre. 짐승들의 이름을 쫙 짓죠. Cómo Adán pone nombre a los animales. 전 애가 둘이 있는데 이름 짓는 게 굉장히 힘들었어요. Y yo tengo dos hijos, pero verdaderamente me costó mucho nombrarlos. 이름 짓는 게 쉽지가 않아요. No es fácil ponerle nombre a algo. 너무 어려웠습니다. Y fue muy difícil. 이름을 지어 부모님께 갖다 대면 별로 마음에 안 든다 그러고. Y entonces cuando yo decidía un nombre y yo le decía a mis padres cómo le iba a poner, a ellos no les agradaba. 또 지어 갔더니 또 이렇게
다른 부모님이 또 마음에 안 든다 그러고. Y entonces cuando pensaba en un nombre que sí le agradaba a mis padres, lo enseñaba a mis suegros y a ellos no les agradaba. 이름 짓기 힘들어요. Entonces es muy difícil poner un nombre. 근데 아담이 얼마만큼 뛰어났냐? Pero Adán era tan destacante 모든 짐승들 이름을 다 짓는 거예요. que le puso a todos los animales su nombre. 그 왕적인 존재라니까. Era un ser como rey. 인간은 이 땅에서 밥 먹다 가는 존재가 아닙니다. El hombre no era un ser que simplemente comía para sobrevivir y luego se iba. 그뭐 살다가 가는 존재가 아니라니까요. No era un ser que simplemente come y luego se muere, 왕적인 존재라니까. sino es un ser de realeza 정복하고 다스리고. para poder sojuzgar y conquistar. 여러분 통해 이 지역 정복되기를 바랍니다. Y espero que a través de ustedes esta región sea conquistada, 이 멕시코 살아날 수 있기를 바랍니다. que verdaderamente México pueda ser salvado. 인간은 어떤 존재냐? ¿Cómo es el hombre? 창세기 3장 5절에 보니까요. Y podemos ver nosotros en Génesis 3:5 이런 이야기, 이런 말이 나와요. que podemos ver algo así. 아담이 애를 놓습니다. Entonces podemos ver en Génesis nosotros 5:3 que cuando Adán tiene un hijo. 그 셋인데 이 셋이 아담의 형상을 닮았어요. Y entonces podemos ver que este hijo se llama Set y este Set fue creado a la imagen y semejanza de Adán. 이게 무슨 말이냐? ¿Qué quiere decir esto? 인간은 하나님 형상, Que el hombre es imagen de Dios 셋은 아담의 형상. y que Set es imagen de Adán. 셋이 아담의 형상, 아담의 자녀이듯이 인간은 하나님의 자녀로 De la misma forma que Set es hijo de Adán, verdaderamente el hombre es hijo de Dios. 원래 처음부터 인간은 하나님의 자녀로 Podemos ver que el hombre originalmente es hijo de Dios. 인간이 그런 존재입니다. El hombre era un ser así. 골로새서 1장 15절에 보니까 Y si nosotros miramos Colosenses 1:15, 그리스도는 하나님 형상이라고 돼 있어요. nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. 우리가 하나님 형상이잖아요. Y nosotros éramos creados como imagen de Dios. 이게 뭔 뜻일까요? ¿Qué significa esto? 원래 하나님이 인간을 지었을 때는 Cuando Dios creó al hombre originalmente, 그리스도와 비슷한 존재로 entonces lo creó como un ser similar a Cristo. 그렇게 지원받았어요. Así fue creado el hombre. 인간은 영적인 존재요, Entonces el hombre es un ser espiritual, 왕적인 es un 존재요, ser de realeza 원래부터 하나님 y 자녀요, originalmente es hijo de Dios. 원래부터 그리스도와 비슷한 이런 축복을 받았습니다. Y originalmente tuvo la bendición de ser semejante al Cristo. 이 완전한 축복을 하나님이 인간에게 주신 겁니다. Y esa bendición perfecta Dios la dio al hombre. 그 설명이 에덴의 축복 창세기 2장에 설명하고 있는 Y 겁니다. podemos ver que esta es la bendición del Edén que nos explica Génesis 2. 에덴의 축복이 얼마만큼 완전했냐? ¿Qué tan perfecta era la bendición que se recibía en el huerto del Edén? 하나님이 주시는 안식이 있었고, Que había un reposo que Dios daba. 안식이 뭐냐면 하나님이 주시는 평안이 안식입니다. Es la paz que Dios da, lo que es este reposo. 정말로 예수를 그리스도로 믿으면요, Sí, 행복할 verdad. 수밖에 없어요. Si verdaderamente creemos en Jesús como el Cristo, esto viene. 원래 회복되는 거니까. Porque se restaura todo lo que originalmente teníamos. 그 네 강이 흐르고 이렇게 내용이 나오죠. Y entonces podemos ver que hay 4 ríos que fluyen en el huerto del Edén y todo. 경제가 풍성했다는 이야기고, Quiere decir que ellos están en abundancia económica. 뼈 중에 뼈요, 살 중에 살이라고 이야기 나옵니다. Y entonces Adán le dice a su mujer que es la carne de su carne y el hueso de su hueso. 가정의 축복을 받았다는 이야기고, Quiere decir que ellos como familia eran sumamente bendecidos. 이름을 짓는 게 나오죠. Y podemos ver cómo ponen nombre. 정복하고 살았다는 이야기죠. Significa que estaban conquistando toda la creación y sojuzgando sobre ella. 이렇게 완전한 축복을 누릴 때는 아무 문제가 없었습니다. Y disfrutaban de una bendición completa y perfecta y no tenían problemas. 죽음도 No 없었고, había muerte, 질병도 없었고, no había enfermedad, 건강의 문제도 없었고, no había problemas de 아무 salud, 문제 no 없었어요. había ningún problema. 오늘 오전에 레닌 목사님 말씀하셨듯이 Así como el pastor Lenin lo dijo en la mañana. 시어머니도 없었고, Así no tenían suegra, 아무 문제 없었다. no tenían ningún problema. 근데 이 축복을, 이 완전한 축복을 Pero esta 어떻게 누리죠? bendición tan perfecta, ¿cómo la pierden? 이 완벽한 축복을 어떻게 누리죠? ¿Cómo se puede disfrutar de esta bendición eternamente? 창세기 2장 17절입니다. En Génesis 2:17, 하나님하고 아담하고 언약을 맺어요. Dios y Adán hacen un pacto. 약속을 맺습니다. Ellos tienen una promesa. 하나의 완전한 축복을 누리는 방법, La forma de disfrutar la bendición completa de Dios 언약 붙잡는 것이고 es el aferrarse al pacto 말씀에 순종하는 것입니다. y es el obedecer a la palabra. 그게 유일한 조건이에요. Esta era la única condición, 말씀 순종하는 거, el obedecer a la palabra, 언약 붙잡는 거. el aferrarse al pacto. 근데 인간이 모든 걸 상실해 버렸어. Pero el hombre lo pierde todo. 이 완벽한 축복을 다 상실해 버렸어. Y esa bendición perfecta la pierde. 왜냐? 하나님과 단절됨으로, Y entonces se divide de Dios 하나님을 떠남으로. y se separa de Dios. 왜 하나님을 떠났습니까? ¿Y por qué se aleja de Dios? 왜 하나님과 분리됐죠? Porque está dividido de Dios. 그게 죄입니다. Esto es el pecado. 왜 죄를 지었냐? ¿Y por qué el hombre pecó? 사탄의 역사로,
Porque Satanás operó. 그럼 어떤 죄를 지었냐? ¿Y cuál es el pecado que cometió el hombre entonces? 하나님이 주신 언약을 놓친 겁니다. Es que perdió el pacto que Dios le había dado. 그 진짜 죄가 뭡니까? ¿Cuál es el verdadero pecado? 많은 죄가 있어요. Hay muchos pecados. 그 진짜 죄가 Pero 뭡니까? ¿cuál es el verdadero pecado? 언약 놓치는 거예요. El perder el pacto. 말씀 놓치는 겁니다. El perder la palabra. 그게 진짜 죄입니다. Ese es el verdadero pecado. 오늘 한번 확인을 해보겠습니다. 장세기 3장 한번 보시겠습니다. Si nosotros miramos Génesis 3, lo podemos confirmar. 장세기 3장 보니까 뱀이 나왔어요. Podemos ver a la serpiente en Génesis 3. 뱀이 4절에 보니까 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니할 것이라. En el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. 사단이 속입니다. Satanás engaña a la mujer. 절대로 죽지 않는다. No te vas a morir. 장세기 2장 17절에 뭐라 말했죠? ¿Y qué nos había dicho Dios en Génesis 2:17? 정령 죽으리라 그랬어. Ciertamente morirás. 반드시 죽는다 이 말이에요. Vas a morir absolutamente. 원어대로 말하면 죽으리라 죽으리라. Y si lo hablamos en el término original es morirás, morirás. 언약 놓치면 반드시 죽게 돼 있어요. Y si perdemos el pacto morimos absolutamente. 사단이 어떻게 속였냐면 죽지 않는다는 거예요. Pero Satanás ¿qué dijo? No morirás. 그러면서 하는 말이 있습니다. Y dijo algo. 또 거짓말합니다. Y miente otra vez. 5절에 보니까 이것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄 하나님이 아심이라 그랬어요. Y nos dice en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. 눈이 밝아져 하나님과 같이 되고 Y seréis como Dios sabiendo vuestros ojos. 다 거짓말이죠. Pero todo esto es mentira. 그러면서 또 거짓말하는데 선악을 알게 된다. Y entonces podemos ver que sabréis el bien y el mal, otra mentira. 이걸 먹으면 선악을 알게 된다는 Si 거예요. tú comes de este fruto sabrás el bien y el mal. 잘 생각해 보세요. Pero pensemos bien. 먹음으로 선악을 알게 되는 게 아닙니다. No es que por comer ellos supieron el bien y el mal. 지금 아담의 위치는 선과 악을 구분할 수 있는 위치예요. Porque Adán era alguien que podía distinguir qué es el bien y el mal. 하나님하고 아담하고 언약을 맺었는데 Porque Dios y Adán habían establecido un pacto. 그 내용이 선악과입니다. Y entonces el contenido de esto era el fruto de la ciencia del árbol del bien y del mal. 먹음으로 선악을 알게 되는 게 아닙니다. No es que por comer este árbol es que ellos iban a saber el bien y el mal. 그걸 보면 선과 악을 알게 돼요. Sino que viendo este árbol sabían que era bueno y que era malo. 뭐가 선입니까? Porque ¿qué era el bien? 하나님 말씀 순종하는 게 선이고 El obedecer a la palabra de Dios era el bien. 언약 붙잡는 게 선이고 El aferrarse al pacto es el bien. 선악과 안 따먹는 게 선이에요. Y no comer del árbol, esto es el bien. 악이 뭡니까? ¿Y qué es el mal? 선악과 따먹는 게 악이죠. Comer es el mal. 사단이 말한 대로 반대가 딱 됐어요. Y entonces Satanás lo dijo de la forma opuesta. 하나님을 떠나고 나서 인간은 선악을 구별할 수 없는 존재가 돼버렸어요. Es que después de separarse de Dios, el hombre se volvió incapaz de distinguir qué es el bien y el mal. 뭐가 선이며 뭐가 악인지를 구별 못해요. No puede distinguir qué es el bien y el mal ahora. 자기가 옳은 대로 생각해요. Y piensa lo que él piensa que es correcto de acuerdo a su juicio. 자기가 생각할 때 선이면 그게 선이라 생각해요. Y si piensa que algo es bueno, esto es el bien. 그렇지 않다니까요. Pero no es así. 선과 악을 잃어버렸어요. Ha perdido lo que es el bien y el mal. 정말로 하나님을 알아야 여기 회복됩니다. Verdaderamente nosotros debemos de conocer a Dios para poder restaurar esto. 왜 말씀을 놓쳤냐? ¿Por qué se ha perdido la palabra? 사단이 이렇게 속여요. Porque Satanás ha engañado. 또 한 가지는 Y una cosa más, 내 기준 때문이에요. es por mi estándar. 내 생각 때문에 말씀을 자꾸 놓쳐요. Por mi pensamiento yo sigo perdiendo la palabra. 먹어도 안 죽을 것 같아. Porque me parece que aunque yo comiese esto no voy a morir. 먹으면 죽는다 그랬는데 먹으면 안 죽을 것 같아. Y Dios me dijo, ciertamente morirás, pero a mí me parece que si como de esto no voy a morir. 내 생각이죠. Eso es el pensamiento que tenía. 내 기준입니다. Y era el propio estándar. 하나님 말씀하고 현실하고 안 맞을 때가 있죠. Hay veces en que la palabra de Dios y la realidad parecen no estar de acuerdo. 그럴 때 없습니까? ¿O no es así? 하나님 말씀하고 내하고 안 맞아요. Entonces la palabra de Dios y yo tenemos roces. 하나님 말씀하고 현실하고 안 맞아요. Y entonces la realidad y la palabra de Dios parece que no están encajando. 그건 내 생각입니다. Pero eso es un pensamiento propio. 뭐가 선입니까? ¿Qué es el bien? 안 맞는데 하나님 말씀에 순종하는 게 선이에요. Y aunque no parezca verdaderamente obedecer a la palabra de Dios, esto era el bien. 뭐가 필요합니까? ¿Qué es lo necesario? 지금도 그 언약을 붙잡는 게 필요합니다. Necesitan aferrarse al pacto. 말씀 순종하는 게 필요해요. Obedecer a la palabra era lo necesario. 아담은 말씀에 불순종하면 모든 문제 와버렸어요. Y Adán desobedeció esta palabra por lo que empezaron a venir todos los problemas. 그리스도께서 완전히 순종하심으로 모든 인간 문제 해결한 겁니다. Pero el Cristo obedeció completamente y por eso resolvió todo el problema del hombre. 인간이 하나님 떠나니까 어떻게 삽니까? ¿Qué es lo que pasa cuando el hombre se separa de Dios? 하나님을 기준으로 사는 게 아닙니다. No vive de acuerdo al estándar de Dios.
세상 기준으로 살게 sino 돼 vive de 있어요. acuerdo al estándar del mundo. 에베소 2장 2절. En Efesios 2:2, 세상 풍속을 따라 살죠. sigue las corrientes de este mundo. 세상 풍속이라는 게 뭐 이상한 유행을 말하는 게 아닙니다. Y las corrientes del mundo no nos habla de las modas extrañas que vemos hoy en día, 내가 생각해 돈이 필요해. sino que cuando yo lo pienso, yo pienso que necesito dinero. 그러나 진짜는 뭐가 필요하죠? Pero ¿qué es lo que verdaderamente necesito? 하나님이 필요해요. Necesito a Dios. 근데 내 생각에는 돈이 필요해. Pero para mí yo necesito el dinero. 그래서 예배 안 오고 돈 벌러 가는 겁니다. Y entonces en vez de dar el culto yo voy a ganar dinero. 내 생각에는 돈이 필요하니까. Y entonces porque yo pienso que el dinero no es necesario. 그게 세상 기준이죠. Y esto es el estándar del mundo. 성공하면 될 것 같아. Y me parece que con el éxito será todo. 돈 많으면 될 것 같아. Y parece que si tuviese mucho dinero sería todo. 저 남자하고 결혼하면 될 것 같아. Y que si me caso con esa persona sería todo. 좋은 대학 가면 될 것 같아. O si voy a una buena universidad sería todo. 그게 세상 기준이야. Pero estos son los estándares del mundo. 좋은 대학이 필요합니까? ¿Se necesita de una buena universidad acaso? 돈이 필요한 ¿Se 겁니까? necesita del dinero acaso? 하나님이 필요한 Se 거라. necesita de Dios. 그러니까 하나님을 떠나니까 하나님 기준이 없어지고 내 기준이 세상 기준이 따라 인생을 사는 겁니다. Y por estar separados de Dios desaparece todo este estándar de Dios y yo vivo la vida como verdaderamente yo tengo el estándar. 이걸 보고 성경에서는 종로로 탄다 그랬어요. Y en la Biblia nos dice que esto es servidumbre. 본인은 사단의 종로로서 한 적이 없어요. Y uno no dice que está sirviendo a Satanás, 근데 그게 사단의 종로로지. pero eso es estar siervo de Satanás. 일평생 자기가 원하는 대로 Toda la vida de acuerdo a lo que quiere. 육신대로 사는 거, Vivir de acuerdo a la carne. 그게 사단의 종로로십니다. Esto es el estar siervo de Satanás. 하나님 원하신 대로 살지 못하고 No vivir de acuerdo a lo que Dios desea, 육신대로 사는 거, sino vivir de acuerdo a la carne. 그게 세상 풍속입니다. Estas son las corrientes del mundo. 하나님이 이 모든 문제를 십자가에서 해결하신 거예요. Dios ha solucionado todo esto a la cruz, 그리스도를 통해서 a través del Cristo. 구원하신 겁니다. Nos salvó 사단에서, de Satanás, 죄에서 del pecado, 하나님 만날 수도 길을 여신 거예요. y nos abrió el camino para encontrarnos con Dios. 그 이름이 그리스도입니다. Este nombre es Cristo. 좀 쉬었다 가자고 하는 사인이 온 것 같습니다. Creo 좀 que 쉬었다 가겠습니다. ya me están dando la señal de que descansemos un rato, así que descansamos un momento. 지금 시간 6시 40분입니다. Estamos a las 6:40 en este momento. 7시 10분까지 쉬었다가 나머지 1시간 반 강의하고 오늘 마무리하겠습니다. Entonces vamos a descansar hasta las 7:10 y comenzamos a las 7:10 y compartimos 1 hora y media para terminar. 잠시 쉬겠습니다. Vamos a descansar un momento entonces.